Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete još jedan dan u oranju, ali ovaj put oranje njiva gdje su veliki usponi i gdje dobar deo traktora uopšte ne može da izađe u nekim težim uslovima ukoliko je vlažnije, tvrđe, sneg, neka trava zelena i tako dalje. Tako da ćete danas vidjeti takve njive koje radim. Prvo idem u deo atara koji se zove Minđušar. Tu je ima dosta i brega, ima i rastreste zemlje. Uglavnom doktor Šale i majstor Gone su me zamolili da im uradim tu neku njivu. Vidjet ćete sad, ja ne znam, nisam bio na njoj, ali otprilike znam kako izgleda. Imaju jedan deo, na ravnom su posejali detelinu, a gdje je taj breg veliki, tu su imali valjda kukuruze. I sad njima je nezgodno sa njihovim rusom, teško izlaze tu sa 3 brazde, veliki je uspon, a imali su svejedno sa njim nekih problema. Mislim da nešto je zezala i hidraulika, zaglavljivao neki ventil, znači podigne valjda i neće da spusti plug, tako da eto sad ću ja to ići da im uzorem i da pokušam da snimim, da vidite kako to izgleda i kakvih sve njiva ima i kod nas u potesu. Evo vidite, stigao sam na njivu, odmah započinjem. Vidite kako to iza mene izgleda. Ovdje sada ima mali razor između komšije i ove doktor Šaletove njive. Nije neki, verovatno bi bilo bolje da sam otvorio brazdu, međutim bojim se da bi mi jako puno gušilo, a na ivici sam nešto živaca. Zato što ovo je jako loše im istarupano i tu ne znam da li bi mogao posle da vratim to orano, to bi mi zaglavljivalo između glava na plugu, to bi bilo strašno. Uglavnom, mislim da će ovo biti dobro posle, da će ići posle bolje, samo da prvi ovaj prohod uspem. Evo vidite, već mi je zagušilo, tako da morat ću da prekinem s ovim snimanjem. Evo, čim staneš, kreneš nešto, evo nameštao sam kameru, evo vidite šta je, ovo je strašno. Užas. Jako je loše istarupano. Nadam se da vidite, ovo je katastrofalno urađeno, ne znam koji je ovo bio adapter. A evo vidite, približavamo se i ovoj brežini i zaista je prilično ozbiljan ovaj breg. Ja imam, ovo je pored moje njiva tamo gdje je ono kukuruzovinište, nadam se vidite, i tamo nije takav strašan breg. A ovo je onako, ima lepog brega. Vidite posebno tamo koliko je kratak breg, a oštar. Sad je meni jasno zašto ovdje ne mogu da izađu. Ovo je baš ozbiljan breg. Ali mislim da će Puma tu izaći u najgorem slučaju 9. brzinom. Tako da ćemo sada to vidjeti i da vidimo da li će se potvrditi moje sumnje, to jest moja nadanja da će Puma tu bez problema izaći, ako ne 10. barem 9. Ali ja mislim i 10. da će izaći, pošto je sada je suvo, grip bi trebalo da je dobar, mislim da ne bi trebalo bude problema. Evo vidite, ovdje je i žbunje, ovo na kraju znači nema uvratina. Okrećemo plug. Znači ovdje je cijela širina, a gore ste vidjeli ima nekih 20-ak redova gdje su bili kukuruzi, ostalo je detelina.
Nadam se da sada vidite kakav je breg u pitanju. Sad ćemo da vidimo šta radi Puma. Deseta da vidimo. Izašao sam, evo vidite, desetom, ali je dosta čudna njiva i čudna zemlja, jako puno ima žute zemlje. Sad ćemo ovdje zagušiti ponovo, naravno, pošto nisam dobro ovo raširio, vidite, to je da poludiš. Znači ovo su te lepote oranja za drndavim nekim adapterima koji ništa ne urade. Sad, pošto ja tu nemam vremena da se zezam, teram, a nek dođu na proleće, nek poravnavaju. Ovaj gornji deo bi trebalo da je bez problema, nadam se da neće gušiti. Uglavnom snimit ćemo pa ćemo vidjeti. Sad ne znam koliko ovo vidite, ja kada gledam ovako izgleda mi kao zid neki. Sada kreće uspon. Uglavnom ovdje u ovom bregu idemo plitko, nekih 20 cm, zašto je tu jako blizu žuta i bela zemlja koja su totalno neplodne i to kad se izore upropasti se zemlja, a gore orem nekih 25-6 cm dubine. I kao što sada ovdje možete isto vidjeti, ovaj deo desno od deteline do komšije sam već uzorao tih 19-20 redova što je bilo kukuruza i sada će nam ostati ovaj kratelj za širinu deteline gdje je sve ovaj breg. Jedno srce kuca, ženo moju
lica, jedno srce kuca, željno poljuca. Dunave, Dunave, moje more, na tobom najlepše sviću zore. Dunave, Dunave, moje more, na tobom najlepše sviću zore. Gledaš čudi stregu. Evo vidite sad koliko se ovdje već ranije smrklo, zašlo sunce, ne, u ovoj brežini sam uspio manju prebacio u veću brzinu. Evo vidite sad kako sada ozbiljno ovdje šlajfuje 10-om, nego sreća što je onako tvrdo. I vidite, malo mi se pomalo plug smako zbog velikog nagiba. Bacio mi je plug, bacao mi je u tom bregu plug u stranu, tako da mi je sužavao brazdu i tu ću sad imati sigurno jedan krug da bi to poravnao. Jedan krug sigurno još da napravimo. Šta da radiš? Mora se ispraviti ovo oranje. Jedno srce kuca, željno poljuca. Dunave, Dunave, moje more, na tobom najlepše sviću zore. Dunave, Dunave, moje more, na tobom najlepše sviću zore. Na tobom najlepše sviću zore. Stari alasa, lovio sam šarane, ispraćao brodove, isnivao divne snove daleke. Lovio sam šarane, ispraćao brodove, isnivao snove daleke. Evo vidite kako sad ta kotlina izgleda. To je dole kanal i zbog njega je ta velika razlika i nadmorska i sve. Evo sad vidite meni iza leđa koliki je to sad breg. Znači već je ono zašlo sunce tamo. Nisam uspio da snimim. Sad se Vladimir ovdje bio zaglavio kako je ovaj lep razor ovaj komšija napravio. Međutim uspeo je da mi pobegne, nisam uspio da snimim. Bilo bi baš zanimljivo to. Uglavnom prešao me, nisam trebao krenuti s one strane. Kako ću sad ovaj razor ispraviti, to ni majka Božija ne zna. Tu problem. Hoću keš. Evo stigao je. Hoću keš, sad dajem intervju. Nema više. Stigao je vlasnik njive, sad ćemo da čujemo šta mu predstavlja problem ovdje kad ore. Šta se dešava? Šta me zajebavaš? Pa ne, si rekao da teško izlazi. Pa dobro, ne mogu da izađem s Rusom i s onim našim pružinom od 1300 kila u toj strani, jesi snima tu stranu, jesi? Kad idem uz breg, nema šanse od oraka, samo me vuče na neorano, a onda moram da skratim toplinki i onda da orem bez točka. Pa da, na orano me vuče.
A dok smo orali CMT-ovima, onda jebi ga oremo, razumiješ, dignemo ga tu u bregu pliče. Ali ne možeš ovako malo da ga zapličiš Rusu? Pa mogu, ali onda ne mogu oram taj na točak, onda moram da ga totalno preštelujem, razumiješ, da kad izdižem ceo plug. Jer ja orem, namestio sam dubinu na točak i samo prednju brazdu naštelujem dubinu, razumeš? Ali ja bih ga tu, znaš, ne smiješ ti u bregu tako, evo ja sad gledam gdje sam malo dublje išao izvadi svu žutu belu Pa mi smo to orali možda 20 cm u bregu. Pa da, pa tako i ja orem 20 cm. Ja sam to orao s njimi, znači ova detaljna, ja sam to prošle godine orao na sredinu krenuo, sreća, bila je tu razorčina i onda sam orao okolo na sredinu nabacivo, razumeš? Dobro, izgleda loše detaljno, s obzirom koje suše bilo. Gleda loše, ali... Ima malo miševa, vidio sam. Ima miševa, nego je... Šodora je detaljno. Pa dobro, šta sad? Evo vidim po sejalice sad. Eto, zašto je dobro ne sklopiti prohode sejalice? Viš koliko ti komše odore je. Da. Evo vidi se. Da. Nije loša, mada nije bilo ništa, to je proleto sejana, kilova je godina. Pa je bila bar jedna dobra. A? Je bila bar jedna dobra. A prva možda, u stvari jedna je bila dobra, ta jedna jedina je bila, ove ostale, to je ono u junu. Faktički kad je druga bila redovna, mi smo prvo ovdje kosili. Bilo je, šta znam, 4-5 bala, ima neki hektar možda. I šta ti sad kažeš, ovi kad pratioci budu gledali, kad budu gledali moj snimak, viš kada tu nije neki brega? Pa da. Vidi, evo ja, pa da dođu da probaju. Slušaj, ja sam tu, kad mi smo ovu njivu kupili predno 15 godina, ja mislim tako, na 2008-2009. I prvi put kad sam ja došao ovdje, sejali smo i meni kao, aj ti podrljaj neki vrane vadile kuruze. Ja krenuo od gore s 577. Ja došao ovdje, kad sam ja vidio šta je to, pa to sad na snimku možda neće izgledati. Ali to je brežina, pa koliko tu može imati uspone, ima jedno 7-8-10%. Više, kako? Više, a? Vidi, ja sam se sjurcao dole. Sad ako ne izađem, još 577 takve gume, rekao 4,5 kad neće. I on je grebo, ali je izašao, razumeš? Recimo kad smo radili sve ovo, prvo bacim gore, ne sve s Fergusonom, jedan sam se spustio s 300 kg Ferguson, čulovio me, počeo me čuloviti. Ne možeš po 5, da. Da, čulovi me koliko je. Dobro, aj s trusom mogu, bacam već tak prskam, sve okej, razumeš? Ali mi je jako zeznuto za oranje, pogotovo s ovim plugom, razumeš? A mrzim je da preštelovavam ceo plug za to malo tu da orem, razumeš? Sam ga ja namestio da orem na točak i prednju bradu samo pustim na one podeoke koliko ima na monobloku i samo teram ni ne gledam više nazad. Eto, čuli ste doktor Šaleta, šta on? I sad ja sam vam tamo dole pričao, breg je svuda ozbiljan, a sve veći i veći je breg i ovdje je kratko, mislim, nadmorska visina dole kod kanala i ovdje svuda je skoro jednaka, međutim, tamo je, ovdje sad gdje sad završavamo je mnogo kraći breg i naravno mnogo veći uspon i stvarno je gadno, a ono tamo... Tu se baš lomi, na primjer, ta naša njiva breg se lomi, tamo je manji breg, recimo tamo sam mogao da izlazim i s jedne i s druge strane se penjem gore. Evo recimo sljedeću njivu, ovdje sam bacao veštak, ako se me snima 2 njive dalje, ja orem s trusom bez problema. Naravno sporijom brzinom izlazim gore uz breg, ali izlazim ovdje, znači ne mogu. Kad sam digao plug, kad me to okrenulo, prošle godine došli sam prevrnuo. Strahotan. Posle ovoga prelazim, znači na ovo sljedeće kukurzovinište, to je moja njiva, vidjet ćete sad eto koliko je, to je 100 metara odavde i mnogo blaži breg. Mislim, jeste duži, ali je blaži i mnogo se lakše radi. Uglavnom, nastavljamo dok nas ne uvati mrak. Evo, ove uratine sam uzorao. Cijela njiva je gotova. Sem tamo ono na početku što mi jednom zagušilo i još jednom tamo negde. Nije gušilo, išlo je dobro. Uglavnom, evo, to je to urađeno, 1,5 hektar brega, to jest njive sa bregom. Idemo dalje. Evo, započinjem moju njivu, vidite. Znači, samo nas jedna njiva deli, ovo se crni. Sad ćete vidjeti koliko je ovdje manji breg. Ali ovo moje isto loše istarupano. Verovatno je bio popado kukuruz. Mir je išao visoko, vidite, dosta je loše, ima velikih stabljika i ovdje može doći do gušenja. Tako da nisam sad to... Nisam planirao to, htio sam da vam prikažem te bregove i razlike na vrlo malim udaljenostima, kolika je ogromna razlika u bregu. Inače, bregovi meni nisu najstrašniji za oranje, meni su najgore njive sa dalekovodima, znači ja to ne podnosim te dalekovode i imam jedan deo kod nas zovu se livade, tu njivu, sve njive dole na jedno 75% dužine preseca ih put i još dole ima kanal. Onda tu je problematično, tu ima najmanje 4 vratina da se ore, a nekad bude i više, tako da bude problema strašnih i to jako sporo ide, tu skoro duplo sporije ide nego na normalnoj njivi i te njive, kao što sam jednom snimao i rekao šta ne volim da radim, to su
dalekovodi i te livade. A ovo inače, ovi bregovi, to meni nije ništa. Evo, možete sad ponovo vidjeti kako izgleda ta kotlina. Ovdje inače nekad bilo rimsko naselje, to jest rimske vile, i ovdje puno ima ovih divljih arheologa koji pronalaze svašta, ali ovdje je bio izvanredan pogled. Tu je bila, još malo ovdje napred, s desne strane je bila neka rimsko utvrđenje i vrlo zanimljiv, kako da kažem, arheološki lokalitet. Zaista, ovaj breg i onaj breg su neuporedivi. Ovdje, znači, orem potpuno normalno, nemam uopšte nikakve, samo malo podižem da ne vadi, vidite, ovu žutu zemlju. Inače, isto može da izvuče traktor bez ikakvih problema, kao i na potpuno ovom ravnom delu. Ne, zaista neuporedivo. Vidite da ovdje još sunce nije ni blizu da zađe. Tamo u onoj rupi bilo previše od pola sata zašlo sunce. Uglavnom, neću onda ovdje vas više gnjaviti, niti snimati neke ovdje detalje, nije ništa zanimljivo. Večeras mogu završiti onu veliku brežinu na onoj drugoj njivi još nepravilnog oblika, međutim neću zbog snimanja, tako da ću to ostaviti vjerojatno za sutra da mogu i to da vam snimim. Tako da ćete moći da uživate i u detaljima sa te njive. Stigao sam na ovu njivu što sam vam pričao, znači deo iza ovog žbunja je onaj veliki ozbiljan breg. Znači njiva je, sem što ima taj breg, izuzetno je neobičnog oblika, tamo vidite gore ima jako usko, ovdje je ovo žbunje koje isto ne bi loše kad bi se raskrčilo. I prvo vidite orem ovaj deo, ovaj zub do žbunja, onda ću posle onaj veliki breg, a na kraju radimo ono tamo sve iz pravca, pa vidjet ćete kako to sve izgleda. Evo vidite sad kako to izgleda, znači to je ta njiva, to je taj breg, znači uspon je izuzetno veliki, na nekih 80 metara dužine, penjamo se na nekih 12-13 metara nadmorske visine i uspon je skoro 15%, znači na ivici je da mašine mogu da izađu i da se popnu, a kombajn nam se čak na valjda 15% i gase vršalica. Tako da evo sad ćete vidjeti kako, znači, radimo ovu njivu, vidjeli ste onaj gornji deo, sad ću ovdje pustiti jednu brazdu i onda ću uraditi opet onaj zub zadnji i onda ću pokušati da idem redom. Znači baš je nezgodno za oranje i ne dozvoljava, uopšte ne dozvoljava neki pad koncentracije i nešto kao što sam navikao ono da čitam stripove ili nešto, to na ovoj njivi nije moguće. Evo imali ste priliku ovo sve da gledate i u ranijim klipovima i meni je vrlo interesantno kako to na snimku uopšte ne izgleda kao ozbiljan breg, a u stvarnosti je malte ne strašno. Sad vidite ovdje do kanala, tu je ta kao ritska zemlja, crnica, i ovdje sad već polako počinje ova klasična, lakša za obradu. Uglavnom, evo, sad vidite taj žbun, znači tu još taj zub kad završim, onda ću konačno imati celom dužinom da orem barem jedno 60-70 stari. Spala mu rukavica jedna.
Vidite, uvijek tu ima nekih gluposti što se dešavaju. Evo ovdje sad vidite kako je tamo gore kad sam izoravao, to jest kad sam puštao pored onog granja. Hvatila se ova grana. Ali to sve ide u rok službe. Uglavnom, evo vidite sad kako njiva izgleda. I kao što sam rekao, meni je oranje kao jedan vid odmora. Ovdje je to nemoguće, stalno se nešto dešava ili je blizu ova kanalčina. Znači ako se zablesiš možeš ladno da upadneš u kanal. Sada ima vode, bio je letos prvi put u životu presušio. Ili ovdje uz breg kad ideš moraš da paziš kojom brzinom i kako traktor vuče. Ili pored ovog žbunja, zato što uopšte nemaš da imaš normalno neki pravac, pa da možeš da se malo makar opustiš, to je ovdje nemoguće. Kada bi se opet rodio, da nikada se ne bi ženio. Evo mi curama, što rastu kraj Dunava, i makao divni beli mlađa. Evo mi curama, što rastu kraj Dunava, i makao beli mlađama. Da Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce moje ostane. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce ostane. Kraj tebe mi srce ostane. Hej, kelneru, šta ima za večeru? Ima super razne govedine, masne, pečeni, piliće i teleće mesa. Melja, ukusa i mesa, sa slaninom kilovane tipice. Sa slaninom sarme. Hagada! Melja, ukusa i mesa, sa slaninom kilovane tipice. Pečeni ćurana. Hagada! Pored toga ima različita vina, crvena i bela, pored obrijela, onda karlovačka vina, kurvazije, živovice, berneta, karlovačkog šilera. Onda karlovačka vina, kurvazije, živovice, berneta, mi bi pili vina. Još litar jedan, dobro. Zaleteli smo. Ranijih godina sam već snimao oranje i radove na ovoj njivi i ponovo hoću da vam pokažem kako je to
za naše standarde jako čudna njiva. Prvo, veliki je breg, a drugo, čudnog je oblika. Morate biti svjesni da smo mi ovdje navikli da su nam njive pravougaone, evo vidite sad taj breg. To je vrlo kratak breg, a pogledajte koliki je tu uspon. Ovo je sve znači neobradivo, ne može isto, malo je samo veći breg od ovog. Znači navikli smo se na te lepe njive, pravougaone, i sada kada se dođe u ovakvu situaciju ili na ovakvu njivu, nama je to jako neobično i naravno da tu oko toga mi malo dramimo. Svjestan sam naravno da ima ljudi koji imaju raznih oblika njive, osmougaone, gdje izlaze na rijeku, gdje je velika strana, gdje je veliki uspon, ali vi morate isto biti svjesni naše situacije i da je to kod nas ovdje izuzetna retkost. Tako da, nadam se da imate razumevanja. Vratine urađene, njiva uzorana. Evo, to bi bilo otprilike to, vidjeli ste neke detalje, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Tako izgledaju za nas iz ovih krajeva gadne njive za oranje, naravno sve mogu da se urade. Vidjeli ste ove bregove, vidjeli ste ovo žbunje, nepravilne oblike. Ako do sada naravno niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!